समय बदली परिस्थिति महिला मानक जीवन रे आसी परिवर्तन एमाने कौनसी गुण रे पुरुष ठू कम नुहंती किंतु दुखर कथा एबे भी केतेक स्थान रे झियो मानक घर कोणर सामग्री मने करा जाउछि आउ जे यार विरोध करी किछि नुआ करबा को चाहिला परिवार को सहयोग करबा को चाहिला ता उपरे दाउ साधुछि परिवार दाउ साधुछि समाज एथर दफारे झियो तते घरु बाहरिबा मना कि खाइबा सब खाई खाई पार्टी गंधेलानी अरे केबे पलौ की मटन करी खाइया को दिया सेतिके भी बड़ कष्ट जोगड़ हेछि घरे किछि बोले किछि नाही मासिका ग्रोसरी भी किछि नाही सब बेले खाली नाही नाही या तो बेटर कोडी बाहर खाइबो जाउनु बाहर खाइबो पहला मांस भात देबे आखु अरे टंका त हाथ को दउन मास पुरी के आसिक 10 दिन अधिक हलानी बुझिलु आ मासिका सौदा देबा को तम मुंडरे बसुनी हरी मांस भात खाउछि आमे का मना करू दरमाटा मिलू नहीं आसीबो आमे तो चेष्टा करूछु दिने दी दिन तो टका मिल जीवनी खाइला बेले सब बेले घर घर होउछि कोन मते काली 10,000 टंका दरकार काहे की पॉलिटेक्निक होम साइंस काली एडमिशन अछि आ एडमिशन न कले से माने वोटिंग पिला को दे देबे देखु तो एते खाइबा पीबा को टणा उठा चलछि सेथिरे पुनी तोर काली की 10,000 टंका दरकार तू कोन भाबिछु कहिलु मोर सब संपत्ति बड़ी बिकी भांगी दे मु तोरी पछे सब उड़ी देबी देख जेते की पढिबो सेति की काली तू तोर घरु बाहरिबा बंद माँ ता कथा तो टिके शुणतु से एडमिशन कले खूब भल हेबो तते कहिदेली तू मो घर कथारे मुंड पुरेइबुनी नहले तू मते चिन्हिबु ए सुन तोर यदि पाठ पढ़िबार एते इच्छा ताल धार करी पढ़ कि तू पाखरे टंका जदि अछि पढ़ से फालतू कथा एते कहना तुमको मना करछि बारंबार अनुको टंका दबनी काई दलो भल तो हैला पाठ पढ़िबा कोन खराब की खाऊ तमे जानिଛ ए घरे समस्त माँ कथा मानि चलंती तमे ताकू न पचारी पैसा देछ एबे चाहबो तमे संभाଳି ए तते साहस के देला मो झोक टंका देबा को माँ मु भी सही कथा चुप कर माँ मु तो अनुरा भल चाहूली आपण मते भूल बुझिसंती अनु पाठ पढ़ी चाकरी कले आम समस्त गौरव गौरव भाव ए घर भल मंद बुझिबा दायित्व मोर से अधिकार मु काहाकू देनी तते भी टंका रोजगार करबा दायित्व होचे पुरुष लोकंकर आ तू से कथा केबे मुंड पुरेइबुन देख टंका तेबे देई देलु बाकी टंका जो दरकार सेटा कोन तो बोपा देबो अरे मु ताकू मो घर हिसाब रे बंचिबा सिखौची हेले तू ताकू आकाश रे उड़ीबार स्वप्न देखि नष्ट करचो नहीं माँ कोन नाही मा एमिति भूल थरे गेला जदी आउ थरे भूल हुए ताले मोटू खराब के हेबेनी कहि दउची हला नमस्कार समदुनी नमस्कार ना प्रणाम हो हो आसी गलो तो एबे तम झियो को संभाळो तम झियो बंदन को संभाळो कौन है मुझे कौन करछि मु काई कहबी मो कथा से सुनुनी तमे कहले होय तो से बुझी परिबो हो मो कथा होछि माँ वंदना जो कमरे परिवार असंतुष्ट होचंती से काम करिया उचित नुह बाबा तमे ही तुमको पाठ पढ़ी मनीष करथिला कि दरकार बेले परिवार को सपोर्ट करिया पे ठीक ना दीदी ठीक कहूँ बाबा से तो निजे रोजगार कर निजे चलुची हाँ बाबा घरे गोटे टंकार सेविंग नहीं मु तो केवल एतिकी चाहूँगी घरे समस्त खुशी रुहतु हैला मा हैला तू जहाँ करबार अछि कर हेले परिवार को छाड़ के रुह चेर बिना गचर किछि मूल्य नहीं से मानिबो बाबा तमे देखिबो आज टंका नाही बोली समस्त कहउचंदी काली जेते बेले बिडा बिडा टंका आसीबो समस्त बुझी जिवो बाबा तमे जो गहना देथिला पार्लर करबा को हेले से सब को मते बंधा रखिबा को हेबो आई एम सॉरी बाबा अरे तू तो मोर कोहिनूर बा संजना वंदनार जत्न नउथबु तम दी भौणी खुशी रे रहले मु शांति रे मरि पारिबी मु कोन ता जत्न ने बाबा से तो मो जत्न नउछि मते संभाळे छि से मो सान बुणी न हेई मो मां हे गई छि शाशुघर विरोध सत्वे बापा ठू आनीथिबा गहना को बंधा रखी ब्यूटी पार्लर आरंभ करिथिला वंदना एते बड़ शुभ काम हेइथिले भी स्वामी किंबा शाशुघर कौनसी लोक नथिले ता पाखरे तेबे पार्लर आरंभ हो जिबा परे लाभ होउथिबा प्रचुर टंका को शाशुघर लोके एवं स्वामी देढ़सुर विभिन्न बाहाना रे नै जाउथिले वंदना शाशुघर पई एते सबु करुथिबा बहुटी आडू माड़ी आसुथिला
ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଯାହାର ଟିକେ ବି ସୁରାଗ ପାଇପାରି ନଥିଲା ବନ୍ଦନା। ଆଉ ତାପରେ ଜୁଲି କାଲି ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି, ତତେ ହିଁ କାଲି ପାର୍ଲର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ସେପଟେ କାଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଦିଦି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଥର କ'ଣ ହେଲା ବା? ତୁ କାହାର କି ଦୋଷ କରିଥିଲୁ? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ତା ଭଲ କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ନା। ଆଚ୍ଛା ସେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାର୍ଲର ଏକୁଟିଆ କରୁଥିଲେ? ହଁ ସାର୍, ଘର ପାଖରେ ପାର୍ଲର, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ସାର୍ ଡକ୍ଟରମାନେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କି ସୁଇସାଇଡ୍, ପିଓରଲି ମର୍ଡର କେସ୍। ୟେସ୍, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, କାରଣ ଏ ଡେଥ୍ରେ ଯେମିତି ହେଇଛି ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ। ସାର୍ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତା ବେକ ଚିପି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ହାତ କି ଦୌଡ଼ିରେ ନୁହେଁ, କିଛି ଗୋଟେ କଠିନ ଧାତୁରେ ତା ବେକରେ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତା ବେକର ଦୁଇଟା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏବେ ତ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା ଯେ ବନ୍ଦନାକୁ କିଏ ମର୍ଡର କରିକି ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ହେଲେ କିଏ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ବନ୍ଦନାର ଭଉଣୀ ସଞ୍ଜନା କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ସୁନାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଡେଡ୍ ବଡି ପାଖରୁ ଆମକୁ କିଛି ବି କ'ଣ ମିଳିଛି। ନୋ ନୋ, ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୁଟେରା ଛୁରୀ ଦେଖେଇ ତାର ଟଙ୍କା ପଇସା ଗହଣା ସବୁ ଲୁଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଇଏ ମର୍ଡର କ'ଣ ପାଇଁ? ବାପା ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବାହା କରିଥିଲେ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ବୋଲି। ହେଲେ ବନ୍ଦନା ସେ ତ ଖଣ୍ଡେ ହୀରା ଥିଲା, ତାର ଉଦ୍ୟମ, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୁଇ ପାଦ ଆଗରେ ଥିଲା। ଏ ରଜତ, ତୁ ସଞ୍ଜନାକୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯା। ହଁ ମା, ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି? କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବୁ ସାର୍? ବନ୍ଦନା ତ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲା, ନା ମା କଥା ନା ଆମ କଥା। ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଲର ଖୋଲିଦେବ। ହଁ, ସେ ଯଦି ଆମ କଥା ମାନି ଚଳିଥାନ୍ତା ଆଜି ଆମକୁ କେମିତି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ସାର୍। ଆମ କଥା ନ ମାନି ସେ ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲା, ଆଉ ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇଦେଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ? କି ବକୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ କେହି ତାକୁ ମାରିଦେବୁ? ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମରିଯିବାର ଥିଲା। ମା ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଚାଲିଲୁ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ବନ୍ଦନା ଘରକୁ ଫେରିଲାନି, ଆଉ ତମମାନେ କେହି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲନି? ନାଇଁ ସାର୍, ଏମିତିରେ ବି ତା ଯିବା ଆସିବା କିଛି ଠିକ୍ ନଥାଏ। କେବେ କେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିକି ଗଲେ ସେ ରାତିରେ ସେଇଠି ରହିଯାଏ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ 12 ଲୋକ 12 କଥା ବି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲ? ନାଇଁ ସାର୍, ଯିଏ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ମୋ ବନ୍ଦନା ଗଙ୍ଗା ଭଳି ପବିତ୍ର ଥିଲା। ମୋହିତ କହିବା ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦନା ଲାଇଫ୍ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ବନ୍ଦନା ପାର୍ଲରରୁ ଘରକୁ ନ ଫେରି ସାଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତାମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ସେ ରାତିରେ ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଫେରିଥିଲୁ। ପରଦିନ ଦିଦି ଆସିବେନି ବୋଲି ମୋତେ ପାର୍ଲର ଖୋଲିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସବୁଦିନ ପାର୍ଲର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରାହୁଏ? ହଁ ସାର୍, ମୋ ଦିଦି ଘର ବାହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ, ହେଲେ ଘର ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ବାଲ୍ଟି ଯାଇଥିଲେ ସାର୍। ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ? ଇଏ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ କି? ସାର୍ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ପାର୍ଲରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବେ। ଦିଦି ମୋତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଏ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି? ମାନେ ଏ କାମ ଆଉ କିଏ କରିଥାଇପାରେ? ହଁ ସାର୍, ଘର ମାଲିକ ବି ଦିଦିକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସାର୍। ବନ୍ଦନାର ପାର୍ଲର କର୍ମଚାରୀ ଜୁଲିର ବୟାନ ପରେ ପୋଲିସର ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ 2 ଜଣ। ପାର୍ଲର ଘରଟି ଭଡ଼ା ଦେଇଥିବା ମାଲିକ ଏବଂ ପାର୍ଲର ପାଇଁ ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଲ୍ କରୁଥିବା ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ତେବେ ଏହି 2 ଜଣ କ'ଣ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବନ୍ଦନାକୁ? ଏମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ଏବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦନାର ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍। ତନାଘନା ଜାରି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇ ଶାଶୁଘରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବନ୍ଦନା କିନ୍ତୁ ହାରି ଯାଇଥିଲା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ। ସାର୍ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ବନ୍ଦନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମର୍ଡର ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ବନ୍ଦନା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କେମିତି ପାର୍ଲର ଭିତରେ ବସି ଗାଳି ଦେଉଥିଲୁ ସେ ଫୁଟେଜ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବେ ଭଲରେ ମାନିବୁ ନା ତତେ? କହୁଛି ସାର୍,
बर्तमान जो पार्लर अच्छी सेठी मोर गोटे लुगा दुकान थिला दिने वंदना मैडम आसी कहले सेठी पार्लर करने को। आपणकर से जो खाली दुकानटा अच्छे मुझे गोटे पार्लर खोलने को चाहूँगी। ए एरिया तो पार्लर नहीं तो बहुत भल बिजनेस है। बिजनेस तो तुम कर हेले मोर लाभ कौन? मु आपन को घर बाबद भड़ा न दे 20% पार्टनर करदेवी। बिजनेस बढ़िले आपन को भी प्रॉफिट मिलिबो। तापरे ताको बिजनेसटा बहुत बढ़ी चलला मो परसेंटेजटा मु 20% रु 30% करबा को कहली हेले से मानिलेनी आ सेथिपई ताको धमक देलु तापर मर्डर कर रास्ता रे पकई देलु। नहीं सर मु ताको मारि देले कोन लाभ पाइबी? लाभ पाइबनी कोन? तू तो पूरा पार्लर रो मालिक हो जाइथल आ लाभ कोन पाइलो थन? नहीं सर से आगुरी सब कागज पत्र काम कर देइथिले जदि वंदना मैडम को किछि हेइ जाय ताले ताको बड़ भौणी हेबो पार्लर रो मालिक। अच्छा तू ताको ना रे एणु तेणु बाहर गपुतल ना? नहीं सर मु कहीं गपिबी मु सत कहूची सर मु ताको मर्डर विषय किछि भी जानिनी। पार्लर सीसीटीवी फुटेज रु आमे सब जानि सारछु वंदना को गाड़ी देबाठू आरंभ करी ता कैश बॉक्स रु चोरी पर्यंत सब किछि मोर भूल हो जाइए सर कहीं नथिबा बेले मु कैश बॉक्स रु चोरी करथिली वंदना दीदी से कथा जानि पारे मते रागी थिले आ सेहिति पई तो रास्ता त घटे दिलु। हां ना सर मु ताको मारिनी मते विश्वास करंतु ताले ताको धमक कहीं दउतलु? हां ता से तो झगड़ा कोन पई करतलु? सर मो गर्लफ्रेंड अनु ताको ननंद सेहिति पे से मो ऊपर बिगड़ी जाइथिले। अनिल तमे मैरिज ना सुनिले एमती अवॉइड केन करूछ? ओहो अनु मैरिज कले अधिक कोनटा होई जो जे एमती कोन तमे खुशी न कि? ना मो खुशी नो तमे मते आगे कुह मते मैरिज करिवो ना नहीं? ओके बाबा मु तुमको अति शीघ्र मैरिज करबी एथरा खुशी ता? हाँ बहुत खुशी। अनु एटी कौन होइछ अनु? आ अनिल तमे छी 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 तमे बा बाहा हेइछ? भाउज से माने से बस किछ कहबा दरकार नहीं आस मो संगे भाउज मो कथा सुन भाउज छाड़ छाड़ मते। सर वंदना दीदी पई अनु मोठू दूरे गला आ सेथि पई तो वंदना को रास्ता रे हटै दिलु। हां ना सर मु ए विषय किछि जानिनी मते चाकरी बाहर कर देले सेति पई मु मदन इसारे ताको धमक दे देथिली सत्य कहूची सर मु ताको मारिनी। गोटे बहुत शाशु घर को साहाय्य करने को चाहूला निजे रोजगार करी शाशु घर को आर्थिक स्वच्छल करने को चाहूला वंदना हेले अबेल नृशंस भाव सबुदिन शेष कर दिगला तेबे किए थिला से परदा पछर खलनायक पार्लर भड़ा देइथिबा घर मालिक जी कि अधिक परसेंटेज चाहूला वंदना ठू ना ब्यूटी प्रोडक्ट बिकुथिबा अनिल विश्वाल जार प्रेम रे बाधा देइथिला वंदना ना एमानक व्यतीत आउ केही तृतीय व्यक्ति वंदना को हत्या करी आत्मगोपन करिथिला तनाघना जोरदार करिथिले एबे भी पुलिस हाथ थिला खाली आउ तापर आपण माने समस्त मिसी वंदना को टॉर्चर करथले आ बाडे की हाथ भांगी देइथले ए कथा आपण हमको रुचि थिले कोन पे? नाइ सर ए पिला हवा को नै हमर स्वामी स्त्री को भीतर झगड़ा हेइथिला काहे कि ना मां चाहुथिला हमर पिला हो आ से चाहु नथिला आ ए झगड़ा भीतर त हाथ टे खंडिया हे जाइथिला। अच्छा तुम जदि तार पिला चाहूथिलो ताको हॉस्पिटल नै ऑपरेशन कोन पे करथलो? देखो मेडिकल रिपोर्ट हम सब पढि चलछु एक्चुअली सर तार अबॉर्शन हेइनी ता नार अबॉर्शन हेइथिला। कोन 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 माने कोन कहउ चाहछु त चाहा कहबार अछि सत सत कुओ। एक्चुअली सर अनु पाई वंदना एमती करथिला। तोर कोन मुंडो खराब हे गेलानी कि तू कोन पे अनु ना नउछु? देखो सबु सत को नले हम समस्त को अरेस्ट करू। मो प्रेग्नेंट हबा परे मो मुंडो खराब हो जाइथिला मो सुसाइड कर देइथांती हेले वंदना भाउज मते बचाइथिले मो ताको पार्लर रे सब कथा कहिथिले भाउज मो बाहर भाउज घरे कथा जानिले से अनिल विवाहित मु जानी से केवल तुम देह सह खेलुला से सहित मिसे को मना करी हेले तमे मो कथा मानलनी भाउज आबर्षण नहले व्यस्त होनी मु आबर्षण करदेवी हेले घरे सब कथा कहबा को पड़िबो। नहीं भाउज व्यस्त होनी मु सब संभाली नेबी
भूल स्वीकार करिगले सुधारिबाकू सहज होइଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ अरे ମୁଁ ଅଛି ନା तो मना करथिली ना मो झीटा को तू नष्ट करदेलु प्रथमे तो पाठ पढ़ी ताको दांड को काट देलु आ एबे से मोर इज्जत तळे पकिला माँ आमको जिते शीघ्र संभव अनुर बाहाघरटा को जल्दी सार देवाक पड़ो ता पूर्वरु ता कलंकर दाग लिभिबाकू पड़िबो तते ही लिभिबाकू पड़िबो ता कलंकर दाग ठीक अछि माँ अनुकर आभूषण मो बनहारे करेदेवी के किछि भी जानी परिबेनी माँ सबू गाड़ी माड़ पर भी बंदना भाउज मो आभूषण को ताको नारे करे देथिले। अच्छा रजत जुआ खेल बोली तुम आगुर जानिथिलो केमिति न जानबी सर मोठू सब टंका नहीं से जुआरे उड़ाउथिले बंदना मते प्रति सप्ताह रे जहाँ भी 500,000 दउथिला सब से ही नउथिले ओ तमने सेई टंका को रजत तमठार नै जाउतला न देय कोन करथांदी सर टंका न देले से मते मारुथिले टंका दे कोन ना दे दे टंका टंका कौन करछ स्त्री ऊपर हाथ उठे मर्दपणिया देखाउछ ए जा मो स्त्री से मो जा कली तोर कोन अछि तमे एमिति मानिबनी पुलिस रे कंप्लेन कले ठीक बुझिबो ए जा मते धमक देखाउछु ये गोविंद ठारू टंका आनिथिले टंका न फरेले से हमको मारी गछरे टांगी देबो बोली कहिछि सुन गोविंदा को टंका दे देबू तो भौणी दे हाथ देबिनी कौन राजी तो ठीक अछि मु सब टंका सुझी देबी हेले आउ थरे एमिति हेले किछ भलो हबनी कहि दोछि ओ ताहले रजत तमठार एमती टंका नै जुआ खेलुतला अच्छा ठीक अछि सर गोटे लोक पाखरे मंगलसूत्र मिलछि रजत जुआ खेली ता पाखरे एटा हारि जाइथिला सर एटा बंदनार मंगलसूत्र नु तो कारण बंदना डेड बॉडी रे मंगलसूत्र नथिला बोली ता भौणी कंप्लेन करथिला हेले ए मंगलसूत्रटा रजत पाखु गला केमती ये रजत हम सहित गेम खेलुनी तो इमीडिएट तक उठो सर हेलो व्हाट ओके ओके आम से इमीडिएट पहुंचू कम ऑन मोर रजत्री कौन है कि से कला मो बुआ बुआ एमती अच्छा एमती की करथाइ पा आपनकर काकू संदेह होची भाई गोविंद ठू टंका आनी से भाई की मारी की गछरे टांगी दो बोली धमक भी देइथिला ए गोविंद की सर गोविंद को जेते चर्चा कले भी से कहूची से रजत को मारे निबो यस से तो ठीक कहूची देखो एते गोटे टंका जेते से धार देछि से निश्चय चाहबो ता टंका को से फेरी पाबो आ एमती मर्डर हे गले ता टंका से फेरी पाबो केमती विश्वाल किंतु मते लागुची तंक परिवार लोक को एते रात होची सर सर मो परिवार को बंचा दे सर सर हमको बचा दो सर कौन है बस बस हाँ कौन है मो परिवार उच्च नहीं गला सर हम अनु को के किडनैप कर नै छी व्हाट किडनैप हां हेले आपण केम जले किडनैप हिज बोली सर ए न्यूज सर किडनैपर चिठी से हम मान सम्मान तले पकई दे बोली हमको धमक देछि हमको बंचांतु सर हमको बंचांतु अच्छा आपण परिवार किए शत्रुता थिले कि माने आपण का संदेह करछुंती नहीं सर हम परिवार रो कहा संगे शत्रुता नहीं प्लीज सर हम अनु को बंचांतु ओके ओके सब इंस्पेक्टर सर काम करो अनुर फोन कॉल को ट्रैक करो और तार लास्ट लोकेशन कोड देखुची सेटा देखो कौन अनु निखोज केस रो बंदना और रजत मर्डर केस सह किछि लिंक थिला ना जानी जानी विपद समय रे केही एमानक परिवार सह खेलुथिला प्रथमे राति रे नृशंस भावे बंदना को हत्या करा जाई रास्ता रे फोपाड़ी दिया जिबा आ परे रहस्यमय भावे रजतर मृत्यु हेबा आ शेष रे अनुकूल रहस्यमय भावे किडनैप करि निया जिबा ए केस को करि सारिथिला संगीन तेबे मरी जाइथिबा बंदनार मंगलसूत्र रजत पाखकू आसिला केमिति कौन रजत भी ए अपराध रे शामिल थिला तेबे रजत को मारिला किए एबे ए रहस्यर गोलिया पानी सुराक्र खियो खोजुथिला पुलिस टीम आउ तापर सर अनुर मोबाइल ट्रैक हे गला लोकेशन कोड शो करछ बुधोखोल एरिया रे शो करछ सर नंबर एबे भी एक्टिव अछि हमहु से इमीडिएट पहुंचे सर कम ऑन
ଏବେ ସବୁ ଯାହା କରିଛ ସବୁ ସତ ସତ ମାନି ଯାଅ, କିଛି ବି ଲୁଚେଇଲେ ଲାଭ ହବନି। ମୋ ଭଉଣୀର ହତ୍ୟାକାରୀ ଆମ ଘରେ ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ବୋକି ଯେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶି ତାକୁ ମାରିଛେ, ଆଉ ଏ ଟଙ୍କାଟା ଦି ଭାଗ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ମୋ ଭାଗ ମତେ ମିଳିଯିବା ଦରକାର। देख भाई मो स्त्री मरीची पूरा भागटा मोर ता छड़ा तू तो मंगलसूत्रटा नहीं ना से तो भाग सरी अधिका किसी ना चेष्टा कर ଶୁଣ ମୋ ଭାଗ ମତେ ମିଳିଗଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଜମା ଭଲ ହବନି। ଆଉ ମୋ ଭାଗଟା ମତେ ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଓକିଲକୁ କହି ଏ କେସ୍ଟାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ବନେଇଦେବି। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ, ଓକିଲ ଧରି କେସ୍ରୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୋ ଭାଇ ବିକାଶକୁ ସବୁ ଜଣେଇଲି, ପୋଲିସ ଉପରେ ବି ଆମର ଭରସା ନଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ, ହେଲେ ରଜତକୁ ମୁଁ ଆଗ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇଦେଲି। ମୋ ଭଉଣୀକି ମାରିଥିଲା, ତୁ ବି ମାର, ମୋ ଭଉଣୀକି ମାରିଥିଲା, ତେବେ ତମେ ଅନୁଚିତ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ କଲ? ସେ ତ ତମ ଭଉଣୀର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ସେ କରିଥିଲା। ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ମା ତାର ବାହାରକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦନାକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲା। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବଦନାମ ହେଇଛି, ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତମ ନାଁ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ବଦନାମ କରୁଛି। ସେ ଯେମିତି ମୋ ଭଉଣୀକି ବଦନାମ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସୁପାରି ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମୋହିତ, ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅପରାଧର ଏ ଖେଳରେ କେତେଟା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଜାଣିଛ? ଏଥର କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ବନ୍ଦନାକୁ ମାରିଲ? ବନ୍ଦନା ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆମ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପାର୍ଲରରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିଥିଲୁ। ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରି ଟଙ୍କା ଆଣି ସେ ତମ ଘରେ ଦଉଥିଲା, ଆଉ ତମେ ଦି ଭାଇ ଜୁଆ ଖେଳି ତା ପଇସା ଉଡ଼େଇ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ବୋଉକୁ ମାରିଦେଲ। ଏବେ ତମର କୋଉ ସମ୍ମାନ ରହିଲା? ହଁ, ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା, ଆଉ ତମ ଭଳି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋତେ ଘୃଣା ଆସୁଛି। ହଁ, ରଜତ ଓ ମୋହିତ ପରି ପୁରୁଷମାନେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ବାହାରେ ପାର୍ଲର କରିଥିବା ବନ୍ଦନାକୁ ସହି ପାରୁନଥିଲେ ଏମାନେ, ଅଥଚ ତାରି ରୋଜଗାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ। ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ଏମାନେ ବନ୍ଦନାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଯେଉଁ ଅପରାଧର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ବନ୍ଦନାର ଭଉଣୀ ସଞ୍ଜନା ଆଉ ଭାଇ ବିକାଶ ଶେଷରେ ରଜତକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଅନୁର ଜୀବନ। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ଆଦର୍ଶ। ଏଭଳି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଝିଅମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମନା? ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର।